জরানি কক পান্ডা রানির বাকি নাসি তংজা খাবি তাতে বুকসং যখন লামসো তিনি জরানি কক পান্ডা তিনি 2 তারিখ জানুয়ারি 2026 সাল মারে তিনি সালাবো কথা কথা কক টমা থুইতে বুখাং সমীর আও জরানি কক পান্ডা পুয়ান মা সাথে ক্লাইক তাকলাই কচাংমানি সেমানি সাই বাঙি তংখা hai hino IMD department bakakti bahino je salbrum je nobarti bani kok tamawo saiman kha जों 17 degree celsius oxygen tongsu je jaga जों 39 degree laga tonguyo a jaga 17 degree celsius tongui tongkha a kachangmani no naharai rongsrnai rok school asi si thangani baksaba kostongo baksaba sari khari rok mayango baksaba school of khayango aba hai rok no nasigi bongni sak bo kaham tonga bagi bakto ko kongreng tongbai kha abrongno naharai TTAADC hapangni school hapang mai kolja school 1601 মানে 1601 আবাহাই স্কুল ন যত TTADC ni CEM ni simi sengai school ni IS rok pilot project rok ni meeting khaimani ya bisingtei তাই গার্জিয়ান রক ni koimung rok no moijna gai TTADC hapang 10 din ni school bondo toni nani kok sabkha a bonono tini saklaikha EM Rabindra Dev Burma Education Department tini kokma thundani panda khai bo saka khana মানে 3 তারিখ জানুয়ারি ni simi 13 তারিখ জানুয়ারি jora TTADC ni school rok bondo tongbai sinai kholobjak tai 10 din ni o school bond abo je school logo board ni exam ungi tongo board ni exam hungke abo CBSE phangmano TBS ingi phangmano abo rok no hungka je porikha choli tongna abo hungke kholano tongnai 1 to 5 ke porikha kare borok ni porano bondong sinai hingkai আর বিসিঙ্গ যেমন খুম্পুই একাডেমি দলাই কোটি রকনি যে স্কুল আরো পরীক্ষা চলিত হকে বর্নি স্কুল খোলা তংনাই যে পরীক্ষা রকনি বাগै সিমি হংকাই স্কুল नि जे हस्टेल टंगनाय रक हस्टेल टंगनाय रक सुति रजाग्ला फियाबा जे सुति नांनाय नगो लमखे साके रहनाय ताइ बसकांगो हांलायनि बागै जे सुति रहरजानाय रहरजागनाय गे 13 तारिख गो अंको 3 तारिख सिम 13 तारिख जरा स्कुल बन्द 14 तारिख खेतो हांरायसे उखांखाके प्राय 10-12 दिन सुति मान सिराय रक बरनि साकाहाम टंगना बागै वान सुगै खाय तिनि प्रेस मिट खायमानि कगनो EM Rabindra Dev Burma खोक्तै तिनि नरग मारिकमा खायमो जे नरग जतन सेमा नरग जतन भुक्तभोगी जे एक सप्ताह रम्बई त्रिपुरा सह उत्तर पूर्वांचल माने भारतवर्ष नताभुक्त कसांगमानि महल जेभाबे कसांखा माने जेभाबे ठान्डांखा सेमारंनि तुलनाय ताग्लाय बेलाखेना कसांगमानि बांगो आबोनि बागै ADC आमचायो ताबुक टोटाल 1601 जे स्कुल तंगमानि आबंखा जतनसै रिमोट एलाका ताइ क्रई एलाका हनै जों साइमानो बेलाखेना हाजो खापारो सिन बरक तंजाबायो बरंनि स्राय रक न स्कुल रहनानि बा जारा स्टुडेन्ट रक स्कुल फाइनानि मक कसांगमानि जराओ बर मुतै सम्भव गैया आबोनि बागै सिनि बरंगनां CEM भाई बिनि একটা পারমিশন नांगो চিনি হেড তাই চিনি যত IS রক তিনি जों মিটিং চিনি মিটিংও মিশন 3 অর যে जों যে পাইলট প্রজেক্ট মিটিংও যখন যতন ফাইবে গিয়া চিনি 30টা IS রক বরংব একই বক্তব্য অন্তত স্যার অন্তত এক সপ্তাহ যাবত বন্ধ তো নিকেন বেলাকেন হামনাই কারণ গার্জিয়ান রক স্কুল লগত থাঙিনে অনুরোধ খাই दंबायखा आबोनि बागै जों ADC गभर्नमेंट प्रशासन जों सिद्धांत नाखा जे बुसकांनि 3 अर्थात खाना जानुवारि तालनि खानांखा 3 तारिख खानानि सिमी बुसकांनि 13 तारिख जरा 10 दिन आबोनि परीक्षा तो हांराय ताइबो कसांगमा बारि मानो वेदार नि जे रिपोर्ट अनुसारे ताइबो कसांगमा संगना बेसि
आबोनि बागै जों एडिसि कर्तृपक्ष जे जत स्कुल चिन एडिसिनि जों बन्द नारखा आरो जायगाय कक दङ जे स्कुलाव चिन बुटनि एग्जाम चलि दङ बुटनि एग्जाम माने बुसखांग रंनि 10 रंनि 9 रंनि बा 7 रंनि आबोखा बुट जेमन चिनि खुमपुई बादे बचिनि जे दलाई नट गाय चिनि उनकुटी रग चिनि एसबी स्कुल दङ 6 to 8 आरो जदि परीक्षा चलि दं खांखाय आबो कन्टिन्यू ना परीक्षा चलिनाय आबोनि बागै जत्तनि ककनो खनावै जत्तनि दुखनो बुजिवै न जों एडिसि र बुसखांनि 3 तारिखनि सिमि खनानि सिमि 13 तारिख जरा जों आपातत जों स्कुल बन्द घोषणा खायरि जाखा एज ए आं इएम एडुकेशन हिसाबै हामबाय सिनि खाबो चलिनाय बोर्ड एग्जाम खाय चलिनाय सीबीएस सिमपांतुं टीबीएस सिनिपांतुं बोर्ड जरि एग्जाम चलि दं हाखाय आबोखा कन्टिन्यू आबो चलिनाय ओके स्कुल लंने हाइना ट्राई रं आमा हाके एग्जाम चलना आबो खा आबो तो आसुक जामेलाया तब उ सिकन रक निनि प्री नार्सारी नार्सारी থেকে निनि 1 to 5 आबरन तो कोन स्कुल ताव पयजन सिनि थानि गकरै हस्टेल लका बाहाय नायसा हस्टेल तो निजांनाय हस्टेल नि कोनो नगो थांना आमा हाय जों हस्टेल तो आरो तो क्लास जोंले असुस्थ रंखा बा कोनो विपद असुबिधा खांखाय तो कोनो असुबिधा करे আর हांग्रायनि तो जों सब समय न किछु हलिडे मान खांखाय हांग्राय तो जतन नगो हांग्राय खायो हांग्रायनि तो जों मारनाय सालजा सानै नि बागै फानो যারা থানা মুসুনাय सुनाय থানা मुसुङे जों दार तननाय आबोनि बागै कोनो असुबिधा नंला आबो जों जतन तैसा जों पिउटी रो गय सालायना आबो तैसा जों सालाय जानाय क्या एडिसि आरो ता कोनो सन्देह राज्य सरकार থেকে কোনো আবা হাই বাতা লাগদা মান राज्य सरकार न तो अनेक गार्जियन अनुरोध खायखा गोबां लेखालेखि नुखा ससियेल मिडियाबो नुखा जे अन्तत पक्षे अ 7 টাকা সাপানো 15 তো নিথুম যতনের একটা আরজি স্ট্রাইক চিঙি চিগন রং আসুক স্ট্রাইক স্ট্রাইক রং যে তাও স্কুল রহনানি আবো খুব কঠিন आं आं साइबामा मते गोबां प्राइवेट स्कुल किन्तु ओ याप्रि मारमखा बरगो सुति गुसुरा माखाया डिउ टू अतिरिक्त सिनि गोसांमानि बागै सार तेकेसे नों ता प्राइवेट ताबुक त्रिक त्रिक जों प्राइवेट स्कुल नि जत लिस्ट आरो नि टीचर स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जों ताबुक त्रिक त्रिक कालेक्शन खाय दङ एवं गभर्नमेंट नि गाइडलाइन जदि बर फुलफिल खायाखाय हयतो जों एडिसि खाबल ताते बखुकसं एंजेल चाकमा बथारजाकबानि आबो हम अंलाय जाकखौ खानांलाय जाक गोबां माखौ ताई आबाहाय जराबनो उत्तराखंड सरकारनि एबा उत्तराखंड हास्टेनि लुकरगनि इंगै एमपि खरकसा त्रिपुराव फायखा ताई एंजेल चाकमा संनि नगबो थाङै मालायखा खायरक मारक रैखा तिनि बीजेपी प्रदेश टांगनको प्रेस मिट खाई बो बिनि खारियक मनि बो जानो फायखा बीजेपी पार्टी ऑफिसर तिनि प्रेस मिट खाइबनि जागा तंहा मंत्री शांतना चाकमा बीजेपी नि याकसु कासु मताति चाकमा ताई एमएलए सम्बलाल चाकमाना खबै मीडिया इंचार्ज सुनीत सरकार कक और जे मानजा फायखा एमपी तरुण विजय अब उत्तराखंड नि लुकरक थिङै बो त्रिपुराव फायखा एंजेल चाकमानि नुखुङो नायनि बागै बो खारमया फरका बो ककसिल जजांनाय रग फासि रेनाय इंथुंनै अ पार्टी मुंनो जायखेनो चेरि दङो उत्तराखंड नि सरकार गोबां खेनो जायखेनो नायकलै साकतारि दङ फियाबा पाजना अ देगा सुनायनि बिसिङाव खरसार खारजाक ताबो मानजागियाखौ इंकाय आरो बिसिङाव बरनो जेसु राग माजरानाय रजागनाय उत्तराखंड सरकारनि बखाखै गो बिचार खायबे बिसिङै नै साका ताई उत्तराखंड नि जत जागावनो जे एंजेल चाकमानि बागै सुरिलाय दंगायो हनेबो बो कक्टमार फायखा उत्तराखंड नि लाइबुमाव अमाके सिकांगो स्पन इंयाखौ ताई उत्तराखंड नि पुलिस नि स्पेशल सेल बहायनो आपनोति ताबो नायजोइ दंनि आगरतलाव फाय एंजेल चाकमानि नगबो थांगा खा आकाव थांमानि को बदिल साका प्रेस मिटो इंके आगरतला जि प्रदेश टांगनखौ फियाबा ककनो थुमनाराव बै संजाक मानि ककनो बक जायखे उतरनानि नालिया जे तामंगै एंजेल चाकमा बथारजाक मानि
olop phano case yasak jagya o case no norom khen khel khaya ngi tong hunai mani jagao bo abroti nai saimia awa sarkar ni samungse hirogo kok pheri sawi dongkha kanani boni press meet ni kok torun bijoy samani ko बहुत दुखद प्रसंग में आया और भारी हृदय से आया हूँ। देहरादून से यहाँ आकर केवल जो त्रिपुरा यहाँ की जनजातीय समाज और एंजल चकमा के जो असामयिक अकाल मृत्यु हुई, हत्या हुई, उसके परिवार से उसका दुख बांटने के लिए यहाँ आई हैव कम हियर टू शेयर द ग्रीफ ऑफ एंजल चकमा फैमिली। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ट्राइबल पॉलिसी और विजन है उसमें हमारे जनजातीय समाज की विकास और उनके दुख दर्द को साझा करना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता है। आज जब मैं उनके गांव में गया माछीमार में, उससे पहले मैं माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनसे पूरे उत्तराखंड की संवेदना, मुख्यमंत्री जी की संवेदना, उत्तराखंड के जन जन की संवेदना उनके साथ हमने साझा की और ये संप्रेषित किया कि पूरा उत्तराखंड उतना ही दुखी है एंजल चकमा के मृत्यु से जितना त्रिपुरा दुखी है। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वांचल एक है और हम आपके दुख में शामिल हैं, यह बताने आया। आज जब मैं एंजल चकमा के पिता से मिला तो उनसे मिलकर हम समझ नहीं सके कि क्या बात करें। एक पिता का दुख जिसने अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए भेजा, अच्छा होनहार बनकर एक नया भविष्य बनाने और पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए भेजा। वह परिवार जब अपने पिता की अपने पुत्र की मृत देह वापस लेता है तो उसको समझ पाना बहुत संभव नहीं होता है। मैं उनके पूरे परिवार से मिला, माइकल से मिला, उनके दादा माणिक के चकमा से मिला। उनका एक ही कहना है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपका, केवल हमको न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एंजल चकमा और उसको हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमने उनको कहा कि त्रिपुरा एंड उत्तराखंड आर वन इन डिमांडिंग जस्टिस फॉर एंजल चकमा। We will make sure that एंजल चकमा gets justice। न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उनको फांसी की सजा मिले, इसका पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब पर हत्या का आरोप लगा है। उनके पिता ने यह भी कहा है कि वे चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, पुष्कर सिंह धामी जी को, उन्होंने भी उनकी सहायता की है और त्रिपुरा सरकार ने असाधारण रूप से मुख्यमंत्री माणिक साहा जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से 4 बार बातचीत की है और यही बताता है कि त्रिपुरा सरकार इस मामले में कितना सीरियस, कितना सिंसियर है और इस मामले को पुश कर रहे हैं कि किसी भी कमी को नहीं रहने दिया जाए। जो वो अपराधी है वो भारत माता के अपराधी है। और उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जांच होनी चाहिए उसमें कुछ और नई बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने प्रार्थना की है कि इस जांच का थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। हमने उसको माना है और यही बात मैं उत्तराखंड सरकार को बताऊंगा। और उनके पुत्र को भी बहुत कष्ट है, अब वे उसको घर से बाहर भेज पाने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भारत के सैनिक हैं, भारत माता की रक्षा करने वाले फौजी हैं, इज ए सोल्जर। तो इसलिए उसके परिवार की चिंता करना उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों का कर्तव्य है। हमने उनको बताया कि एंजल चकमा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जन संगठनों ने स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस श्रद्धांजलि सभा की। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। इतना एंजल चकमा की मृत्यु ने हमको झकझोर दिया है और उनको यह भी उनकी इच्छा है कि यह न्याय मिले तथा माइकल जो एंजल चकमा का छोटा भाई है उसको किसी करुणा के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन यहाँ पे सरकार में नौकरी मिले,
यह हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम समझते हैं कि पूर्वांचल, उत्तर पूर्वांचल पूरे भारत का मुकुटमणि है। अगर कोई भी हमारे बच्चों के बारे में अभद्र टिप्पणी और उन पर हमला करता है तो भारत माता पर हमला है, वह देश विरोधी कृत्य है, वह देशद्रोही कृत्य है, इतना हम मानते हैं। मैं पिछले 40 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं सांसद रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का रहा हूँ और नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ। अब पिछले 30 वर्ष से जनजातीय समाज, विशेषकर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों के लिए हम शिक्षा का भी काम कर रहे हैं। इसलिए यह विषय हमारे हृदय के बहुत निकट है। यह मानवीय विषय है और इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार में जनजातीय समाज और उत्तर पूर्वांचल इट्स ऑन टॉप प्रायोरिटी। पिछले 75 साल में उत्तर पूर्वांचल में जो विकास कार्य नहीं हुआ, जो राजमार्ग नहीं हुए, जो शिक्षा के संस्थान नहीं खुले, वे अभी खुले हैं और 2014-15 की तुलना में खापानि ताते बुखुक चों हाइनो हाइ यांग एंजल चाकमानो तीनाय खादुमानि फुनोका रविंद्र शतवार्षिकी भवन बसकांगो मणिपुरी काउंसिल त्रिपुरा मणिपुरी स्टूडेंट यूथ कोऑर्डिनेशन ताइ त्रिपुरा मणिपुरी वुमेन काउंसिल गाय और बर तीनटा मथा गथालायनाय तिनि खादुमानि फुनोका एंजल चाकमा बोथारजाकमानि फेर नंखा बिनि मोखां ओंखाय जों नर्थ इस्टनि बरगनो जे बाबे ओ उनको चिरि भारत हानि बरगनो जेतिखे नुगो आबो बेलायखे लासिबा सिंसा ताइ वानामा सिंसा तामनि हिनबा नर्थ इस्ट नो आहाइनो से भारत सरकार सागनांगिया सेंट्रल नि पे कमिशन रक आइन जे नर्थ इस्ट कारी अन्य राज्य रको जे मानो आबसुरबो अर दिए मानया अर सेंट्रल नि हाइ पे बंगिया चाकरि खानिया रखु सातक जागो इनके ताबुक जे नर्थ इस्ट नि गोबां मा सोर्स और नि खेतलाङै दंगो आइकेन बरबो कक्साका बुवाकरा सामनि लामातैनो इनके आबगिनो बरक तो जदि भारत सरकार नर्थ इस्ट नि बरगनो बरक बै बाक्सा समानके नासिगिया हंके ओ माइके सातगै दंमनि मथागिया हंके केरं जुदा सनामै तुमुनो नर्थ इस्ट नि बरगनो बरम रिया हंके बसकांनि सालो नर्थ इस्ट नो तीनाय आलादा खायनि वान सुकजाकनाय आलादा राष्ट्र खायनि वान सुकजाकनाय जों आबुन बागै किरिया होननाय बरग हानि खजाग्रलायखा खनायदि चिरदिनि कक थुमो प्रवीण सिंहा তিনি অকগ্ন সাইখানারকা কক্র হলেন বসকাঙ্গ সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন কিছুদিন পূর্বে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে আমাদের ত্রিপুরারই এক ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমাকে সেখানকার বর্ণবাদী হিন্দি ভাষীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং তার হত্যার মূল কারণ হচ্ছে তার চেহারা এবং তার দৈহিক গঠন। তাকে চিংকি বলে বিভিন্ন ধরনের কটূক্তি করে তাকে যখন কটূক্তি করা হয়েছিল তখন সে যখন প্রতিবাদ জানায় তখন তাকে পিটিয়ে এবং তার পেছনে ছুরিঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকে শুধুমাত্র একটি হত্যা হিসাবে দেখছি না, আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতবর্ষের ভূখণ্ড হিন্দি ভাষীরা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মানুষদেরকে যেভাবে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনের মতো দেখে, যেভাবে আমাদেরকে অভারতীয় এবং নন ইন্ডিয়ান হিসেবে দেখেছে, আমাদের চেহারা তাদের মতো না হওয়ার কারণে, আমাদের ভাষা তাদের সাথে না মেলার কারণে তারা আমাদেরকে তাদের লোক হিসেবে মনে করে না। আমরা আজকে আপনাদের সামনে এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, এই গণধর্ণার মাধ্যমে এই জানান দিতে যাই, হিন্দি ভাষীদের যে এইরকম যে আচরণ আমাদের সাথে, এটা আজকের থেকে নয়, এটা স্বাধীনতার পর যেদিন থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তখন থেকে এই দ্বিচারিতা এবং এটা হয়েছে সেখানের ভারত সরকারের এত দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার কারণে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আজকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে। আমাদের অর্থনীতি, আমাদের এখানকার বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে, ইভেন কর্মচারীদের বেতনক্রম পর্যন্ত তাদের সাথে আমাদের সমান নয়। এই সমস্ত দ্বিচারিতা এবং ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন ব্যবস্থার ফলে আজকে সেখানকার মানুষরা উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে কিছুই জানে না, বুঝে না। উত্তর পূর্বাঞ্চলে কারা থাকে, তারা কী ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে, কী ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ তারা করে থাকে, কিছুই জানে না। এই যে দ্বিচারিতা এবং উপনিবেশবাদ, সেই উপনিবেশবাদ এবং দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা এই গণধর্ণা এবং আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়েছি। এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা এও জানান দিতে চাই, যদি হিন্দি ভাষীরা এবং ভারত সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে তাদের এই নীতি যদি
বজায় রাখে এবং আমাদেরকে যদি নতুনভাবে তাদের মানে নীতি গ্রহণ না করে এবং সমান অধিকার না দেয়, আত্মমর্যাদার প্রশ্নে যদি আমাদেরকে তারা যদি অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে, শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য হব। তাতে যদি আমাদেরকে কেউ দেশদ্রোহীও বলে থাকে, তাতে আমরা কোনো মানে এক মুহূর্তের জন্য আমরা চিন্তা করব না। এটাই আজকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সমস্ত ভারতীয়দের কাছে, সমস্ত হিন্দিভাষীদের কাছে এবং সকল ত্রিপুরাবাসী সহ সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে এই বার্তা দিতে চাইছি। खबर दाखले बुकसं तिनी आगरतला बिजाब बानी तिनी सिमी सेंखा 13 दिन नि बागै इंकाय तिनी 2 तारिख सिमी 13 दिन रमै जे बिजाब बानी सेंजाखा आबो आगरतला बिजाब बानी खनि सिनि जागो और इंकोनि हापानियानि इंटरनेशनल इंको मेलाता इंटरनेशनल मेला ग्राउंड इंकाय ओताकलाय बिजाब बानी इंखा फिल ब्रैसिब्रै माने 44 बार इंके बय मेलानो फियोगि खा हास्रि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा इंके लगियो तंखा मंत्री अक्रानो कारी बाहायनो एमएलए मीनारानी सरकार मेयर दीपक मजुमदार ताई पद्मश्री डॉक्टर अनुदय सानकाव खबै सिक्रे नरेश देवबर्मा संग्र नरेश चंद्र ताकलाय 13 दिन बिजाब बानीगो 183 टा स्टल कारिजाखा बनो कारिब मांगप्लिनि गैलारि बो तंगहा हुकुमु रगनि गैलारि ताई बिजाब फियगमुं कग्लब सामुं आमहाय पानरगबो तंबाय नाय तिनि कगनाराथनि मन्त्रियकरा बेलायखे नांमनि कक साका जे बय नो जतनि किसिं काहाम बो केबनो थकाइया बो बखरगनि बमतमनो हामसार थानिबो तेव फान बांग्रुओ ओ बिजाब परीक्षा हंगे ताई जों तेव गोबां खबरे लय खालायनि नांनाय तिनी आगरतलाव मन्त्रियकरा बो तेव कक सातिनि साका रों परितमनाय रंके गोबां खाय बय परे लय मा खालायनाय हिनि साका ताई आबोबानो गोबां जों सिमाननाय सागनो पुइतु खालायमाननाय गुबैनो जों पुइतु खालायमाननाय हदानि हामक्रायो आबोनो जतनि नांमानि बो तेबो साका बय हामजनाय रकनो बाहायनो कबखा तेबो गोबांखे बयनो आवायनो गै बय सिमुं नांनाय ताई बय सिमानि को लाइब्रेरी तेबो काहाम उगो बय रक सैका हंके तेबो लाइब्रेरी वो बरक खातंनाय के रों कग्रबाय ते हुकुमु हामग्रायो बाहायनो कताल आसाय सुरनो तेबो खा बासा रोना नांनाय निबो बकक साका ताई हासनि सिक्ला रकनि उक्ति तेबो हामारि इंनाय आबाकेनो बय हिके कायसा गोरों रलायनाय हालक राक आबहाय सामुनो खायो तामनि हिबा साइमायाना साइमानो कायसा हदा दफा देशनो साइमानो आबन बागैनि बिजाब बेलायखे नांमानि इंकाय बिजाब परिमा बिसिंतिबो जों साइमानो जेमन ताबुक जे फाटानि बरक नर्थ ईस्ट साइसिमानजा जों बय परिमाण बिसिंति साइमाननाय आबाहायकेनो जों बहायनो अन्य राज्यनो दै साइमाननाय साइमानजा किंकेनो नों किरिया खा कतर खाय देशबो बेरायमाननाय फरके नायनि जिंत्रि मांप्लिनो हास्तानि मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा साका बिजाब ओंखा जतनि काहाम सय किचिं बिजाब केबनो थकाइया बो बखरकनि एलेमनो बांग्रोओ ताई गोबां खाय बय परिनानि लय खालायमानि आबो जतन नांगो हनै फान बक्सिंका तिनि आगरतलानि हापानियानि इंटरनेशनल फेयर नखलावो नखा सालसि थामनि बागै इंनाय फिल ब्रैसिब्रै आगरतला बिजाब बानिनो सेंगिरिवै कगनारफ्रु अ कक साका मन्त्रियकरा रोंसोरनाय रगनि बागै बसाका गोबां खे बिजाब परिनानि लय स्नामना नांनाय आबुबाय गौमा सिमुं माननाय सागनि थानिव पुइतु तेबो गराक इंगो आबो हदानि बागैबो काहाम मुओ मन्त्रियकरा बिजाब हामजानाय लुकरनो कबखा तेबो गोबांखे बिजाब पाइनानि आवायनानि लगिरनायनि बागै जेतिखे बिजाब सैनाय लाइब्रेरी रक तेबो कराक इंनातै रों ताई कग्रबाय हुकुमु हामक्रायबो कताल आसाय संरकनो तेबो खा बासाना नांनाय हासनि सिक्ला रकनि बिसिंगो उक्ति गोनां तेबो बांनानि नांनाय अ बिजाब बानिगो गौमा कक साका लुकरकनो काहाम वानसुमु याफरमा बिसिंतै पान्डाव
মন্ত্রকরণ কারিব মানজাখা হাস্তে বিধানসভানি ইয়াকসু কাসকো রামপ্রসাদ পাল বনকারিব তংখা এমএলএ মিনা রানী সরকার আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনनि মেয়র এমএলএ দীপক মজুমদার পদ্মশ্রী ডক্টর অরুণোদয় সাহা তাই সুইকেরেं नरेश चंद्र देबबर्मा खबै कक्थुंथाय हुकुम नायखुंनि सेक्रेटारि पि.के. चक्रवर्ती संरक o salo salchi tham ni bagi bijab melao jotoi sara charchi tham stol asukjakha abo karibo mangpli phunungmani gallery hukumu tai bijab karimu koglob panda abaherokbo সংসাজাগনাই ওনাকে কিছুদিন আগে ওনাকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন ভাইস চেয়ারম্যান স্টেট লেভেল কালচারাল অ্যাডভাইজারি কমিটির শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয়। আমরা যখন এই বইমেলা যখন হবে, কোথায় হবে, কতদিন হবে, কোন সময়ে হবে, এইসব বিষয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল, তো ওনারও কিন্তু একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সহযোগিতা সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি। এখানে আইসিআই ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর মহোদয় শ্রী বিম্বিসার ভট্টাচার্য উপস্থিত আছেন এবং পর্দার পেছনে কিন্তু বেশিরভাগ কাজ উনিই কিন্তু করে থাকেন এই ধরনের আয়োজনে। আমাদের বিশেষ আমন্ত্রিত যিনি অতিথি শ্রী নরেশ দেববর্মা মহোদয়, বিশিষ্ট লেখক ত্রিপুরা রাজ্যের, ওনার নাম সবাই জানেন। এখানে উপস্থিত আছেন আরেকজন বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি, উনিও একজন বিশিষ্ট রাইটার শ্রী মিলন কান্তি দত্ত মহোদয়া। এবং আমার সামনে এখানে এমিনেন্ট যারা এডুকেশনিস্টরা উপস্থিত, লেখক, লেখিকা, পাবলিশার, বুক সেলার্স এবং আদার গেস্টস, স্টুডেন্টস, যাদের জন্য বিশেষ করে আজকের এই বইমেলার উদ্বোধন। এবং যারা একটু আগে আমরা দেখলাম এখানে কালচারাল আর্টিস্টদের, মেম্বার্স অফ স্টেট লেভেল যারা কালচারাল অ্যাডভাইজারি কমিটির আছেন, এবং আইসিএ ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টের যারা অফিসার থেকে শুরু করে কর্মচারীবৃন্দ, এবং মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ফ্রম মিডিয়া। সর্বপ্রথম আমি ইংরেজি সুবর্ণবর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের যে থিম এখানে রাখা হয়েছে বন্দে মাতরম, এবং বন্দে মাতরম কেন রাখা হয়েছে, 150 বছর যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে রাষ্ট্রীয় গীত সেটা লেখার 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এটাকে ঠিকভাবে পালন করার জন্য খাবারनि তাদের বুকুকচং কংগ্রেস রনি সামুংতাং জানাই আনঅর্গানাইজ লেবার যে রনি বাখাক্তै তিনি কাইসা খাদমানি হিমবা তখলাইজাখা তামনি হিমবা আগি महात्मा गांधी नेशनल रूरल जे रेगा सामगामनि इनके बुमुंगनो सलायै जी रामजी खलाइखिबका पार्लियामेन्टो ताबुनि हापां आबुन बागैनो महात्मा गांधीनि बुमुंनो हु हुनायनाय कारण महात्मा गांधीनि लाइबुमानो बसकांनि बुमुंनोबो तानै खिबमा हानि उंखा होनायनाय खादमानि फुरुक लाइखा सामुंतां जानाय बदल कांग्रेसनि गेबरनि बखाखै तिनि जे ओ जे रामजी नि जे ताकताल बुंमानि आज नोटिस साख्लायमुं आबनोबो सकलाइखा ताइ खादमानि फुरुक लाइखा खरं कतर खालायनाय खालायनायदि कांग्रेसनि बखाखै तिनि आन्दोलन खालायजाक सामुंतां जानाय बदल অর্গানাইজ ওয়ার্কার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের স্টেটে করা হচ্ছে, একই দিনে সারা দেশে হচ্ছে। আমরা রেগাটা নিয়ে সেটা আজকের এই মূল প্রোগ্রামটা, কারণ সেই কাজটা বিগত ইউপি গভর্নমেন্ট থাকতে শুরু হয়েছিল, এবং গ্রামের মানুষ বলুন এবং আমাদের শহরের মানুষ বলুন, একটা স্থায়ী একটা কাজ ছিল ওদের হাতে, যে মাসের শেষে একটা কাজ হতো। সব কিছু না থাকলেও সেই কাজটা গভর্নমেন্ট দিয়ে গিয়েছিল, পাইতো। কিন্তু আমরা দেখলাম বিগত দিন যে বিলটা হয়েছে সেই বিলে রেগার কাজটাই বাদ দিয়েছে, দিয়ে নতুন নামকরণ করেছে। আর নতুন নামকরণ করে যেটা করেছে যে বিগত দিনে 100 টাকায় 10 টাকায় অন্য স্টেটগুলো দিতে পারছিল না, এখন হচ্ছে যে 40% স্টেট দিতে হবে, 60% সেন্ট্রাল দেবে। তাও 60%-এর মধ্যে আপনার
মেটেরিয়ালসের জন্য দেবে এবং যারা কাজ করবে তারা টাকা দেবে না। তাহলে দেখুন যে কোন স্টেটে সে কাজটা হবে। আগে যেমন বাধ্যতামূলক কাজ দিতেই হবে, না দিতে পারলে আরটিআই তো এখন সেটাও করা যাবে না। গ্রামের মানুষের হাতে তো এমনি টাকা নেই, কাজ নেই, যাও একটা ছিল মানুষের কাজ করার মতো সহযোগিতা বা বছরে মাসে একটা টাকা পেত, সেটাও এখন বন্ধ করে দিয়েছে। সেটা নিয়ে আজকের এই আমাদের মূল প্রোগ্রামটা। কি রয়েছে কর্মসূচি আজকে আপনাদের? কি ধর্নাটা না কি রয়েছে? না ধর্না না, আমরা র্যালি করে এবং সার্কিট হাউস মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির সামনে গিয়ে এই বিল খাবার তাদের খুব সং বেলাইকে ওয়ানামা সিংসা তাউটি জরাও চিটি বাহাও বাহাই বলাই টগলাই সিকিরলাই আবো ngini tongo মিয়া হরনি কাইসা কক তোমাংখা চরাইবাড়িনি নক খুংসা বানিয়া খাইনাই নক বিনগ সিকক দাখাই দর ফাইকানা আরো যে সিকিউরিটি তংনাই ন ইয়াকুয়া খাওই বই লাস খাইকা ব তাবক ইনকো ডিস্ট্রিক্টনি অনুকুটি ডিস্ট্রিক্টনি জেলা হাসপাতাল খালাই যাক অ পার্টি মূলতে চিনি ককথুম কিহা নাই দি bo koroksa security no yak khawle bukha osikok bajona ro pheba kunphar mani khoglanglia obo kaisa security toner bagi bo risk safety gari tirprabo nani chintri kokthum churai bariwo tongnai night guard no choprop mani bai or nanglajak tabok amsai hanyo hai wanma singsa ke or nanglayokha pati umpatikha uttor tripura ni churai bariwo sangrok sali horkothugono চরাইবাড়ি আমচাইও কাইসা বানিয়া খাইনাইনি নগো নাইট গার্ড টং টং মানো আসংসা ফাই সিলাই পাথামथि बुपुरि साप्राय खाइमानि पातिमुंबाय ताबो चिरि करं लाइजाक आमसाय कक्टमो सेमांखा चराइबारिनि न बानिया खाइनाय रूपक देबरायनि नगो हर मरगनाय नि बारजा टंमानि अ आमसायनि न क्रिटिस राजबंशी रूपक देबराय लाई थांनाय सालबरि सालबा रमै बिनि सुकां बिनि नक हुवायो थांमानि आरो न काइसा पान्डाओ न मानजाना थांमानि bo bini churaibari nok no boksa kalangai thangka tai mordeli bagi kritish rajbongshi no horo mordeli barjar kha salbom ni haino sangrong salo horo kritish rajbongshi nok morgui tongo a jorano hor dam chini hai jorao asumsa khorogburi khorogba bono choprop phayo jotono mokhango rik khobja o choprop ne rong yago da kubuk pi kritish rajbongshi no tanani phayo tai khawibo yak khawi tono bo afrono chiri khogui garani nogo khari thangmangkha bini chiri khogmani bai amsani lukorok khabrom phaibeke amsani lukorok fire service songno saharo tai amsani lukorok chubo ke bono ধর্মনগরনি হাসপাতাল লাং থাংজাগো তাওবো উত্তর জেলানি হাসপাতালানো সাগনাজগি তঙ্গো তামখে অ কক্তমা মাनै চরাইবাড়ি থানাनि পুলিশ পার্টি थाया थां सहिका ताइ नाइजेरि तंखा वानमा सिंसा कगंखा borok nok obaike khakre bai security no bofano nok ni mani rokle khogjaglia khognani bagino mani khogna bagino phaimani engkhana hanibo khakhlai lekha amjai lokoro তিনজন আইসে আইয়া পরে তো আমার মারধর করছে আর পরে তো বান্ধিয়া রসিসি দিয়ে বান্ধিয়া আর হয়তো পিছন দিক থেকে বাদে কুবাইছে কুবাইয়ে বাদে রক্ত পড়ছে বাদে চিল্লানি দিছি আর বাদে লাগা বাড়ি সুক্তা দি তারা বাড়ি দিয়েছে কিয়া লাত মারিয়ে তারা টিঙ্গার ঘর পড়ছি উঠানো গিয়া পড়ছি আর বাদে ফায়ার সার্ভিস আইসে বাদে আমরা লইয়া আইসে সে সময় আমি তো কিছু করতাম পারি না যে তোমার তারা আক্রমণ চালাইছে কয়জন আসছিল? তিনজন আসলে যে সময় পিছন দিয়ে মারছে সময় মাথা ঝিম করে উঠছে তখন 4-5জন দেখা গেছে। কেউ চিনছনি? না কেউ চিনতে পারছি না সাধারণত এমন একটা মানুষ আছে তা আমি ইতার দেখছিও না তার ড্রেসও আলাদা কালা ড্রেস লাগাইছে চোখ কিছু দেখা যায় না। তারা কি মুকুব বান্ধা আছিল? সব মুকুব বান্ধা আছে। তুমি কার বাড়িতে আসিলা? আমি বাড়িতে আসলাম রূপক দেব রায়ের বাড়িতে। কি করতেছিল এখানে? এখানে ডিউটিতে আসলাম স্যার। আমি নাইট ডিউটি স্যার 3-4 দিন থেকে ডিউটি করতে আসি এখানে। আচ্ছা রূপক দেবনাথ কই গেছে দেখে? রূপক দেবনাথ তাই আগরতলা গেছে তা খুয়াই গেছে কুয়াই কি গান খুয়াই গেছে তার পুরান বাড়িতে কিতাব বসন্ত বানা তার কিতাব খুঁজা দিয়ে গেছে আমার কইছে তুমি একটা গুটকা পাহারা দিও আপনার থাকবেন। আমি কইছি আচ্ছা ঠিক আছে দাদা আমি যাব। ওকে আইছি। তোমার নাম? কীর্তিশ রাজবংশী। বাড়ি কোথায়? চুরাইবাড়ি 3 নম্বর ওয়ার্ড মৈথমকালী বাড়ি।
খাবলে তাদের খুব সং অবং কেন্দ্র নখা চোরাই বাড়িও যে পাতিমুং পাতিলাইমানি কক ওকে আ পাতিমুং দি তাও কিরকর বংজলাই তংবাই সাথে কুবুনি নক রকব অবাহাইয়া পাতিমুং পাতি নক হनै ফারিকে টিটি এডিসি হাপাংনি বখাতি বাহাইनो साखामबेरेकनि सं जारिफां आदं इयम कमल कलय बिनि आम चाइरगो ताबुं मासिं जरानि बुरा रक साक्रुप सिक्रुप उजाक बायो जेरै रकबो कंग्राय कचु कंग्राय उजाक बायो बासाबा लो थु सातु रक उजाक बायो आबा हायरकनो याखाग्रानि बागिनाय तिनि तेलियामुरा महारानी तेलियामुरा कन्स्टिट्युएन्सि बिनि कन्स्टिट्युएन्सि ono मोबाइल मेडिकल यूनिट मालखुनो tlangै आरो फ्री सागनायमुं ताइ मागना बिथिब्राय याफारमानि पान्दाबो संसायखा आरो खरक सारा हाय बरक नायजाक फायखा बिथि बो tlangबायखा बिनि आमाहाय सावगतान नुगै बेलाखे हामबाय लायखा आमसायनि लुकुरक आबनो तिनि खनाय बायदि तिनि थुमितो बुजाक अक मासिं जराव बरक रक गलुम कसा एबा साक्रुप सिक्रुप बांजाक बायो आबोनि बागिनो लुको हामख्राय सामं बतांगो इएम कमल कलयनि साक्थार मुंबाय महारानी तेलियामुरा कन्स्टिट्युएन्सिआव संसाजाखा हेल्थ केम्प ओ हेल्थ केम्प खालायमानि जागाव बुरा चेराय जत सापलै खरक स्नि जि निस्लेबो गोबां बरक सागनायजों फायखा बिथिब्राय रक मांखा थियाम जरग मुरक बो खायजाखा सालकिया सकांनो एमएमइउ फियोगि रजाकबानि लुकरगनि बागै मालखुं थांथाङै सागनायनि अ सावंबतां सेबसाबमानै बेलायखे हामबाय लायखा इएम कमल कलयनो ताइ अबहाय सावंबतां बेलाय लुकरगनि नांमनि हनिबो सालायखा लुकर ini mo महारानी पुर तेलियामुरा कन्स्टिट्युएन्सि सार कमल कलयनि थैफांबाय बजाते हेल्थनि ताबुक इयां ओमफ्राय रेमसिंमुरां बिसियो तिनि को साग खामियानो नायतंगौ सार कमल कलयनि उद्योग ओमफ्राय तिनि आरो मोटामुटि 50 जना नायजाखना 60-70 होना जरना 100 7 absolut जरा 00 नायजाखाता ओमफ्राय बिसेस करि आताइकिया सुदा फाइनो 22 जाव फैया खागिबा सावबा हामबाय बरक खाय खेराम पाइन्जा फासक पाइ खेराम पा हॉस्पिटल बरक खाय खेराम पाइ को हॉस्पिटल खायचो बामता हाइके माने गोबां जागान थाङा ना बरक गोबां जागा प्राय तिनियो जत बिसि तिनो 11-9टा बिसियो बरक नायतंला ओमफ्राय खाना कानराव 9टा बिसि ताइ बरकनि बिथि गोबां ब्रान्ड माने गाहाम पुरा जों बायराव नायजां माहायनो बिथि गाहाम सिनि सार मेडम सं फायजा एम्बुलेन्स बो गारि दङ नों नुमा खाना गावबो जान बिजित थाङो बेलायखे सिन हापां कमल कलयना जों जतना हामबाया फारो बमदिके साक्तार दंबाय सिन बरकनि बागै खाबले ताते बुखुकसं तिनि जरानि कक पान्दाव आसुनि कक सासिवानो खनाताइसे कुबनि कक तो तुइ फेनो फियाबा कचांगमानि जरा बाक्साबा लोमो बाक्साबा साव आबा हेरन तंबायो आबा गिनाय मान खांखे कचांखे तो हर तंनाय नांनायनो गाकाय आबा बाक्सानो सातनो किसा जत्न माना हलाइसिनाय तै कुतुंग बाय तुकुलाई तंबायो बाक्सा तुकुइ मानो हुनि पानो जेबन मिया काइसा कक तो बेले खेरमा सिंसा ओ कचांगमा जरावो 100 बार तियो हाबो बासाव खाइ मानखे 500 टाका रानाय बाजि रकम बाबायनो खरसा रक थैयां जाखा आबहाय बुकाइसा कक्टमा गासै फायखा हाके अबहाय चेलेन्ज होता थांनाय दं कचांगमाराव ता बाहायनाय दं ओकेबो कचांगनि बेलायखेनो दर आबुन बागै स्कुलाव सुदिर बैतंखे एडिसि हापा अस कक सावजे तिनि अर बासिवानो जतनो हामबाय जरनको पादना हामजागै नाय तमनि बागै